panduan kitab suci. Dan mereka masih pakai ortodoksi Yahudi. Cara berpakaian kalau ibadah ya pakai kedua sing cilik di belakang, masih pakai ortodoksi nopo Yahudi. Karena mereka bangsa yang nopo religi. Jadi jangan kira yang paling religius sampean boten. Sampean kan keturunan putan wis mikir kula wae keturunan ireng terus. Padahal ketu ini tahu digo muso, paham ya napa tigo. Keriyen Sidomo Murdani ya keturunan ireng ini pun ketu nasio. Ya padha sampean ketu putih keturunan Yahudi. Yahudi keturunan putih cilik kan. Dadi padha nek angen-angen padha kabeh. Mulane agama telu iku ora cocok tapi kangen. Mboten ngangeni sebenarnya. Sampeyan nak ndelok pendeta, iku jubahan apa jubahan? Jubahan. Nak pidato nganggo tongkat napa mboten? Lah bedane apa mbek Pak Khotib? Padha khas-khase ora cocok tapi kangen. Rumahan tiga agama misahan minduan. Asal usule cocok ra cocok ya mirip. Mbok kowe ra cocok kok ya mi. Khotbah ya nyekel tongkat. Ya jubahan. Yo makian lengkap. Yo ora ana tradisi coplok ketu. Mereka nganggo ketu koyo turbus, kayak nganggo ketu ala sampeyan, tapi ya padha adi-adi tetep pakai tutup kepala. Kristen Yahudi PP modern terus khutbah celananan kaos-kaosan singlet nggih mboten. Ya tetep pakaian resmi kebesaran. Ya nutup aurat, ora terus blodor nggih mboten. Cuma wong Islam darani ngono iku serban, wong ngono darani iku selendang. Tapi ya padha, ngono selendang mek serban bedane opo? Padha-padha dikalungno ning Mergo sejarahnya tiga, makanya peneliti-peneliti internasional tiga agama ini kok banyak miripnya. Saya itu pernah ditanya sama peneliti internasional itu di Jogja itu. Pak Bah, berarti betul ya cerita kalau Nabi Muhammad itu ya masih keluarga dengan orang Israel. Itu bukan aramisanan miduan. Sebab itu Quran piyambak ngakui tiga agama disebut agama semitik. Sebab itu Quran ngaitno sejarah Islam mbek sejarah Taurat dan Injil. Niku tiap Quran diterangno mesti musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Kanjeng Nabi piyambak kepengin napak tilas leluhur. Itu Kanjeng Nabi dikandani pengen mat kowe nak ning Mekah tok ora sempurna. Leluhurmu ora ning Mekah tok. Termasuk ning Masjid Aqsa. Mulane Nabi di Mi'rajno, di Isra'no minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Kok Nabi ya tau dinyek wong Yahudi. Ngaku Nabi rapal pintune Masjid Aqsa. Kowe ku ngaku Nabi ora roh jumlah pintune masjid. Dari Kanjeng Nabi. Ya tapi aku tetap Nabi. Dan niku langsung di mukasyafah. Nggih. Niku didudono Jibril pintune Masjid Aqsa jumlahe sakmene, sisine ngene-ngene. Kanjeng Nabi nerang. Kalian yang Yahudi. Sampai wonten sing Islam, kok gak masuk akal. Amat kok roh tenan. Kok Nabi ku dimerotno namung sak kedepak. Dan niku sakjane awal-awale Isra niku menjawab pertanyaan nak Nabi tenan mesti tahu ngijak Sokhroh sing tahu diinjak para nabi. Ini Sokhroh teng Masjid Aqsa. Mergo Mekah gadah makam Ibrahim teng Masjid Aqsa wonten apa? Dimerotno Nabi. Terus dari cerita kiai kuno terus Nabi nyancang buruk ning Mekah dicancang ning pinggire Ka'bah sing saiki dienggo mek sugihan wong India pisan. Mergo riyen jarene sakane dienggo nyancang napa? Buruk. Ibadah do ngeloni napa? Pokok niku. Wong kula nggih nate dijak kanca kula. Gus, gak ngeloni cagak iki lha piye? Jare mari sugih. Kowe aku tekan ning ngarepe Ka'bah cek kedonyan. Nah iku mergo dhisik critane tau dienggo nyancang napa? Baru dene buruk ya kok nakal, kok isih dicancang bareng. Lah niku dibuta teng Masjid Aqsa dicancang meneh ning pinggire Sok. Ya itu menurut penelitian ternyata bio Masjid Aqsa yang paling dekat dengan pintu napa? Langit. Ya Nabi Mi'rajnya itu nak setare kok kene niku suwek. Setare kok pijakan sing paling dekat dengan pintu napa? Langit. Itu pas Sokhroh. Tiga sudah klop persaudaraan antara Kanjeng Nabi Yahudi Nasrani. Mergo komunitas yang dipakai sah. Mulane agama telu iku ora rukun ya ora iso, ora tukaran nggih mboten.
Sekarang organisasi dunia itu mesti yang paling jadi lakon ya 3 agama ini, Yahudi, Nasrani, apa jenis perkumpulan antar umat beragama seluruh dunia. Ujung-ujungnya lakonnya mau telu niku. Ra cocok rukun meneh ra cocok. Rukun meneh ngoten. Dan di internasional malah kental sekali. Seperti dulu Yasir Arafat yang dinikahi ya wanita kitabiyah. Kalau di komunitas internasional biasa. Ini kalau namun cerita kenapa surat Toha dan banyak surat kados surat Qasas di surat-surat yang lain banyak cerita Nabi Musa dan orang Yahudi. Karena 3 agama ini pernah dengan tema yang sama, dengan isu yang sama. Nah kemudian ada yang terjun bebas, yaitu di era Tahrif. Itu yang disebut dengan surat-surat Madaniyah. Irung tenangan. Itu orang oleh terputus sama nggak salah paham. Era-era surat Madaniyah lebih menitik beratkan sisi pembeda. Ini ku wonten yukharrifunal kalima mawadi. Itu rata-rata di surat Madaniyah. Dijelaskan bahwa kitab-kitab Taurat yang Injil yang sekarang di tangan mereka sudah edisi tahrif. Meskipun tidak semuanya dimuharraf. Cuma edisi tahrif itu dimulai dari siapa? Para pencatat sejarah gitu. Rata-rata sejarah internasional ya nulis mulai Lukas, Matias dan tapi itu kan orang-orang kemarin. Kalau zaman Nabi tentu yang dianggap tahrif tidak mereka kan, itu kan sejarah yang terkini toh gitu. Era Nabi tentu tidak itu kan. Paham ya? Jadi itu terus wonten. Tapi meskipun ono masalah tahrif, piye wae sebagian isine Taurat itu bener. Sebagian isine Injil nggih napa? Daripada ora roh pase ndi sing salah ndi sing bener. Nah ditakoki, Taurat itu piye ya kitab buah. Tapi saiki ana sing dirubah, ya nak pas tepaan padha mek Quran ya kitab buah nak ora ya ora. Ane Kanjeng Nabi agar ditakoki sahabat, ya Rasulullah, saya ini baca kitab-kitabnya orang Yahudi, ternyata mirip dengan Quran. Dari Kanjeng Nabi, takoki ngoten nggih. La tusaddiquhum wa la tukadzibu. Kowe ngiyani ya aja kok nang pas tepaan sing tahrif. Gorohno ya aja nang tepaan sing padha. Lanila tusaddiquhum wa la tukadzibu. Iku sing disebut ning gone juz 21 wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Gak usah debat masalah tema-tema samawi kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Baik cara Jawa gak melok-melok. Paham ya? Napa gak melok? Karena temanya sama. Sama tak ceritani yang tema ini. Kadung kula buka. Pakar-pakar Yahudi Nasrani zaman Nabi Muhammad itu gemar sekali ngetes Nabi Muhammad untuk ngetes daya intelektual yang jelas-jelas dari ciri nubuah. Jadi ciri napa? Ngomong Yahudi nak takok melete-melete, ngomong Yahudi mulirin pinter-pinter. Mat, aku takok 5 hal. Layak lamuhunna illa nabiyun, sing roh mok nabi tok. Aurajulun aurajulane, umpama liyane nabi roh paling wong siji wong loro. Aurajulun ya termasuk dekne, maksudnya termasuk jadi itu persis lafadznya hadis kula apa? La ya'lamuhunna illa nabiyyun aw rajulun aw rajulan. Oh itu terbuka. Bukan orang banyak. Apa jare Kanjeng Nabi? Nah takokane khas religius, ora kok takok. Ngono anak nabi ora iso. Ma awalu tu ami ahli jannah. Pertama wong bus warga ku sarapane apa? Bosen kan? Mangan sego ora wong Jawa. Masa bisa mangan pecel kan mboten. Lah niku Nabi nggih padha cara kasuse Kali Jogo mbek Siti Jenar pertanyaane nganggo sasmita gaib. Jawabe Nabi nggih spontan. Ziyadatu kabidin nun. Gorengan atine wak nun. Ora padha ora paham. Sahabat sing ngomong apa kok. Pokoke nganggo sandi. Ziyadatu kabidin gorengane atine wak nun. Takoki meneh. Mat. Wong iku kok kadang mirip bapake, kadang mirip mboke. Iku asal usule piye? Nabi jawab meneh. Unsur sing ning anak sing sangka bapak apa wae, sing sangka ibu apa wae. Sampeyan masih sering maca buku fisika takok ngono pusing. Spontan. Lah sing lucu iku ana pertanyaan sing dijawab malah keliru. Ketok bodhone. Yaiku wae salu ana kanir roh. Nak roh piye, Mat?
Itu ketika Nabi bisa menjawab lancar, banyak ahli kitab itu akhirnya masuk Islam karena yakin tidak mungkin bisa menjawab begitu kecuali seorang Nabi. Sebab itu kalau kriteria itu kamu dustakan pisan, ya berarti kayak dusta. Walaupun mirip kriteria yang disahkan oleh Bahkan Kanjeng Nabi populer jadi Nabi, ya barokah pendeta-pendeta Kristen, barokah tokoh-tokoh Yahudi. Kalau mau tentang tarikh nu ngeten. Hayati sahabat teng kitab-kitab. Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak teng Sam sampai Abu Thalib. Nabi nunggu wonten. Abu Thalib ditakoki mitra bisnis iku sapa? Anakku dia. Boroh. Mucah iku jelas calon nabi, ora ngarah anak-anak. Lah kok ora apa hubungane jan? Nabi akhir zaman itu termasuk mazkurun fil kitab nak mati bapake mati zaman ijek ning kan. Berarti kira ngarah. Ya aku mau pamane. Detail sekali. Makanya dalam tarikh-tarikh awal nubuwah mesti sing roh iku roh ibu Bukhairah. Napa roh ibu napa? Begitu. Termasuk Khadijah. Khadijah itu roh kenabiane Nabi Muhammad itu zaman Nabi umur 20 tahun. Jadi sampean barang ya terlambat. Di Abu Bakar ya terlambat, Umar ya terlambat kan. Sehingga Khadijah itu penasaran terus duwe hulam. Pembantu lanang iki jenenge Maisarah. Maisarah jeneng lanang. Daet cek. Saya iku duwe kapasitas bi. Lanang ning ndi diderek. Nyata tuti usahaib. Barang dicek piye kowe roh piye Muhammad? Ya mbake jen luar biasa. Mboten nate kepanasan. Pelaku teng gurun pasir niku tuzilluhul ghamamah tuti uhus sahai. Mendung niku menyertai perjalanan Muhammad. Lah kok nak pas santai-santai ning wit, misale srengenge mengsle ngoten wite iku anut mengsle srengenge sehingga Muhammad iku selalu untuk iup-iup dari Khadijah. Khadijah ngelamar kepengin di bojo Nabi. Paham ya? Khadijah umur 40 tahun, Nabi umur 20 tahun. Jadi iki cerita wonten kitab ini. Bareng dintenteni sebenarnya ada di nabi-nabi. 20 tahun gak sida dadi nabi-nabi. Wah, matekno wong. Khadijah sempat mamang gak keliru. Nah, pas kejadian Nabi umur 40 tahun. Nabi kan wong ummi, entuk wahyu tenan teng kene gua napa? Lah Nabi ku ya jek jolo wong ummi ku jolo. Roh malaikat Jibril disangka malaikat mati wedi tenan. Mulane mulai mlayu yo kemulan mergo wedi. Dadi entuk ilmu tapi napa? Mergo nyangkane malaikat pati. Bareng Mbak Khadijah pun dikemuli, isuke dijak konsultasi ambek pakar Taurat dan kebetulan masih pamannya Khadijah. Ini jenenge Waraqah bin Nawfal. Cerita ini ditulis Imam Bukhari di bab Dalailun Nubuwah. Di bab nama Dalailun Nubuwah. Karena Imam Bukhari itu orang Soviet, orang Azerbaijan dulu, pokoknya ikut Soviet Timur. Itu beliau mengambil Dalailun Nubuwah itu justru yang versi non-Muslim. Ini versi non apa? Karena kalau wong Islam kan wajar ngelem Nabi. Ini Waraqah hijek Nasrani. Akhirnya Waraqah takok. Yabna akhi, madza taro? Kan Khadijah konsultasi, ya Ami, ini suami saya ngalami kejadian begini. Terus dari Waraqah, Yabna Ami, madza taro? Kamu melihat apa? Cerita. Saya ketemu orang begini di gua Qira gini. Makhluk itu cirinya begini. Itu pertama Waraqah ngomong rujukannya Nabi Musa. Dan namus alladzi ja'a bihi Musa. Lho iku persis malaikat sing teko ning Musa. Mesti pertama kiasnya, analoginya dengan sinten Nabi Musa. Dan namus alladzi ja'a bihi Musa. Itu di kitab Bukhari diterangkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah. Wa yaktubu minal Injil bil Ibroniyah masyaallah ayat. Dia itu penginjil yang masih asli yaitu dengan bahasa Ibrani dan dia mengajarkan Injil itu ditranslasi ke bahasa Arab. Paham ke napa? Kalau saiki penyalin saking bahasa Ibrani ke bahasa napa? Dan itu langsung Waraqah bin Nawfal muni ngeten. Ayang cung pas besok ben diusir kaum aku paling wis mati. Saiki wis tuwa.
Langsung sesuai kriteria karena dia tahu di antara sisi Muhammad adalah engkau diusir kaum. Kanjeng Nabi yo GR wong dekne anak manis. Selama ini beliau diperlakukan terhormat karena beliau turunan Quraisy dan perilaku sosialnya baik. Nabi yo janggal. Awamukhrijiyahum. Masa mereka yang baik sama saya nanti ngusir saya. GR mangsane wong apik terus. Jare Warokoh. Ora ana wong sing ngemban amanah kaya kowe kecuali sok men diusir. Nabi mulai meriang. Mergo pertama dadi nabi wis ndredeg wedi Jibril. Saiki entuk kabar pertama calon diusir. Nah, karena Nabi secara psikologi itu dewasa Khadijah sehingga semenjak itu sebagai psikolognya itu Khadijah. Itu sampai teng riwayat-riwayat fawwah la yusika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahibul maqdum wa tahmilul kalla wa takridaifa wa tu'inu ala nawaibil. Ya Muhammad, kamu tidak usah susah. Kamu punya perilaku sosial yang baik. Pasti Tuhan akan melindungi kamu. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kah? Kowe tenang aja. Wong apik mesti dilindungi pangeran. Akhirnya mulai ku Khadijah biayai sinten? Kanjeng. Nak santri dibiayai bojone kadang ya ana sejarahe. Nabi dhisik dibiayai bojone. Meskipun cara hukum ra oleh, tetep cara hukum alar rajul nafaqatu napa ahli. Tapi cara sejarah oleh. Lane kadang dadi hukum mek sejarah iku beda. Akeh dadi kiai iso mangan mergo di bojo sugih ora keluarga kiai. Ya, tapi kiai ini tetep ngomong wong lanang wajib nafaqoi sing kadang itu cara hukum ra oleh, tapi cara sejarah oleh. Gale Nabi Musa rak ngoten. Wong ra oleh mangan pakanane wong kafir. Cara hukum, cara sejarah saurip-uripe Musa di rumah Firaun. Ane kadang cara hukum ra oleh, tapi cara sejarah wong lanang mbek wong wedok ora oleh kumpul. Cara hukum, cara sejarah Nabi Yusuf tau kumpul Zulaikha. Tau mes selingkuh ra sido. Wes walakot hammat bihi wa hamman apa? Iya. Jadi sejarah mbek hukum mesti kali wong ngaji wajib ikhlas. Tapi nak kiai ini rat salami templek gak mlaku ayo repot. Iku hukume kon ikhlas, faktane ya kudu ngono ya repot. Ya ngono iku wis hukum. Hukum mbek sejarah ku Jadi ben kira usah protes pangeran. Pangeran kersane ngono, kowe ora pangeran malah dia kersa ben ngono. Paham ya? Artinya semua sejarah nubuah mesti dikaitno mbek kitab-kitab samawi, informasi samawi sing didapatkan lewat Taurat dan sampeyan tak ceritani nggih. Ini mumpung masih tentang Nabi Muhammad, Nabi Musa. Dan ini sah karena ada di Musnadu Ahmad. Sahabat paling pengalaman itu yang paling hebat itu 3, yang paling pengalaman kitab sama. Ini yang paling populer niku Abdullah bin Salam. Ya, sinten Abdullah bin Salam. Terus yang populer lagi peneliti kitab suci niku jenenge Salman Al Farisi. Sinten? Niku kila niku umure ngantos 120 tahun. Sinten? 120. Salman Al Farisi itu orang Persia. Persia sakniki dari Iran. Persia sakniki dari napa? Iran. Dia itu anaknya orang soleh, pendeta. Pendeta soleh niku dia yakin bahwa hidup ning donya iku mau mampir ngombe. Mulai cilik dididik sufi, dididik napa? Suatu saat dene diajarkan ketika bapaknya mati. Dene ikut seorang pendeta ning gereja, sebetulnya nyapu gereja, sing rumah gereja. Kalau di Iran sampai sekarang kan banyak gereja-gereja ortodok. Wong Iran, Irak itu dulu sak wilayah. Ane kados teng ngene manakib amal balad fana hawan tu. Sampeyan delok teng peta dunia nah hawan tu sakniki derek napa? Iran. Kados Imam Ghazali Atusitus sakniki sampeyan delok teng bio niku derek putih Iran. Cuma riyen namine Irak sedanten nggih. Dipisah Iran Irak itu era Inggris nggih. Riyen namine Irak sedan. Ane kadang Irak cek kepen nyerang Iran mergo dianggap provinsi. Cara Kang Saddam Hussein itu Iran provinsi, kuat nggih napa? Provinsi. Mergo dhisik pancen Irak sedan cara sejarah. Kayak wong Indonesia nganggep timur itu provinsi. Saiki wis mencelat dadi negara. Niku
Cara Bung Karno riyen Sarawak Kucing ku provinsi, saiki wis mencelat Malaysia. Ya Gitan terus. Ucul sitok-sitok nggih. Ya ben. Soviet kurang apa nih? Riyen Zuni, saiki entek Zunine. Oleh Ukraina macam-macam. Paham? Sebenarnya Amerika lah yo entek Zunine. Nek wayahe piye? Soviet sing kuwate ngoten mawon apa? Entek. Terus pundi Yugoslavia entek. Saiki dadi Bosnia, Kroasia semacam. Sampe ora nyesal, pangeran kersane ben kok. Senengane kok nyesal. Syukur ora iso, utek nek elek syukur kok ora iso. Ora ana perintah Quran hadis wong penyesal, paham ya? Niku akhiripun Salman Al-Farisi niku ketemu pendeta. Kecewa karena ternyata sowanan-sowanan udah kok ning gudang. Dekne ngongkon wong kon sedekah kon takaruk. Jebule memperkaya. Alhasil dekne kecewa, genti pendeta. Lah niki sing paling asik niku genti pendeta, tepakan pendetane bener. Ya Salman, orang kayak saya itu sudah tidak ada. Padahal saya mau mati, sudah tua. Kamu cari pendeta ini. Marak-marak dok Basra, dok Kufah, suwe-suwe sampai dekat Medina. Lah pas mulai kawasan Irak yang mepet neng Medina, niku dia ngomongi mbek pendeta. Ya Salman, wis saiki ora usah golek pendeta. Iki wis wayahe nabi akhir zaman lahir. Jadi ki ora usah pendeta-pendetanan. Goleki nabi iku. Lah Salman ku kere, wong ning perantauan. Dekne mergawe ning gone pedagang, mau njuk opah sitok. Yaiku dekne kon ngirim ning Medina. Pokoke kerja pirang-pirang tahun, 5 tahun, 4 tahun niku pokoke opahe dikai perjalanan dugi menuju. Lah iku dekne cerita Salman Al-Farisi. Makanya Kanjeng Nabi itu hormat pada Salman Al-Farisi karena sepuh sinten? Kados perang Khandaq ke hormat. Ana Kanjeng Nabi nak ngelem Salman Al-Farisi ndol langit. Umpama kenabian iso diraih ora paketan kok pengen. Ora dadi nabi Salman Al-Farisi. Nggih, sampai ngendikan ngoten, lauka natin nubuwah fis soraya lana lahu rijalun napa? Al-Farisi. Paham, umpama nubuwah kena dicapai sing iso derajat nubuwah namung sinten? Lan wong Iran niku bangga mewarisi Islam. Mergo alasane wong Iran sing berhak marisi nubuwah iku Salman Al-Farisi. Lah iku wong Iran. Paham? Ini sampean gedeng Iran teman-teman ya ora oleh. Iku ana sejarah. Dan nyatanya Islamnya kuat tenan. Iran wani nglawan Amerika, dia tradisi keislaman kental. Paling banter salah Iran nak Syiah tok. Nak sampean salah kakean. Ora kakean piye? Iran itu sekolah resmi saja, perempuan sama lelaki dibedakno. Padahal sekolah negara. Indonesia, mbok sekolah depak agama Islam lanang wedok kumpul. Tapi kok gurune tetep ngajar lanang wedok ora oleh kumpul. Mulane wong Indonesia ku antik. Fakta mbak hukum itu tetap konsisten dibedakno. Jadi misalnya MTS, kelas sanawi sekolah liya, sak kelas lanang wedok pangan. Tapi tetap diarani lanang wedok kumpul hukumnya sepundi, kudu dijawab haram. Ngono kuwi ora usah, yen Indonesia ku apike ngoten. Meskipun nglakoni iku nak hukum tetap apik, paham ya? Dan itu bagus cara kula artinya jangan sampai pengkhianatan apa? Hukum. Itu padahal sak kelas jelas sawur. Lah kok gurune ning kantor ya lanang wedok nggih napa? Tapi ya tetep darani lanang wedok sing mboten mahram hukume haram kumpul. Kalau di Iran tuh ndak, sekolah negeri pun itu bahkan jalur lelaki dan perempuan tuh ruangannya beda. Jadi bal-balan putri ya ono, tapi stadionnya khusus putri. Di sana modern sebetulnya, tapi kalau putri ya khusus putri. Kali keluar di publik harus pakai cadar, orang sekedar jilbaban kayak ini Indonesia. Memang pakai apa? Memang mereka salah menurut kita karena Syiah, tapi kita salah dalam hal aurat. Ya orang kan ya wajar, ono salah ono bener. Kita salah. Wong Indonesia masalah Islamnya kental, tapi auratnya enggak. Wonten kota-kota malah damai, nggawa ruko ape traweh tekatokan cekak rukoe digawa damai. Malaikat oleh biji rak bingung. Darani wong elek umur masjid. Darani wong apik blok. Lah, ngene jare wong kok tak kok apa malaikat wis pinter, roh carane nyatet. Jare ana hitungane dhewe. Lah barane wong elek wong moro masjid ya barane wong elek. Barane wong apik dibuka napa?
Lah kowe ada mikir, sing sok ben sing gawe ganjaran pangeran kok kowe melok mikir blok goblok. Nah pangeran tetep rabi, iku ngeroh carane nilai. Lah kok sing khusuk ustate, khusuk, tapi mangane kok kas masjid. Padha wae. Padha wae duwe salah khusuk dhe mangan kas napa? Masjid. Ya wis ben ngono kersane pangeran ngono, pancen wong ra sempurna. Mulane dikon istighfar perkarane ngoten niku, paham ya? Dikon istighfar perkarane ya ora sempurna niku. Dadi kok kula dadi kiai mesti ra sempurna. Ngajarani kiai ku wong ora oleh kakean ngomong. Lah nek mulang gelem ra gelem kudu akeh omonge. Ya repot. Ana kula nak disalahno. Lah tapi kiai nak mulang kan akeh omonge. Ya salam bodoh nganti buta omong akeh. Paham ya terus. Walhasil Salman Al-Farisi itu ngugemi kriteria atau takrifat atau alamat yang menjadi pakem ciri utama Nabi akhir. Niku dites kan. Kula maca teng Musnad Ahmad nganti nangis. Karena saya ini termasuk pengikut setia Imam Bukhari. Jadi sebuah kebenaran itu kalau yang ngomong itu non muslim, yang tulus. Artinya tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan apa-apa. Setelah dia di Madinah, niku peneliti, dia ada niat Islam, peneliti. Orang roh wong ganteng di antara para sahabat paling ganteng Kanjeng Nabi terus takok. Siapa di antara kalian sing jenenge Muhammad? Dari sahabat-sahabat iku lho. Dari sahabat ya aku wis ngira iku. Iku paling ganteng. Makane ora ono nabi kuwe ireng elek kriting mboten. Mergo kok ngrubahe kakean. Mergo nak mlebu swarga ngrubahe napa? Geleng-geleng. Kok itu ngrubahe napa? Kakean. Kalau kita nanti ditangkleti cawe wedok tapi cerdas. Mak ngono ngene Gus, aku yo ora kepengin lek bojoku rubah nemen-nemen tapi ya malah gak niteni. Mergo rohku yo elek iku nek sampeyan ganteng malah ra roh Gus. Orang mlebu swarga kok bingung carane. DGR tawane mlebu napa? Swarga. Nek mikir kelangan bojo mergo elek kok ning ngono ganteng jare pangling jare bingung golek napa? Golek. Dites. Orang ketemu Nabi. Ya Muhammad, dia ini cek jangkarnya loh. Ya Muhammad, saya ini orang yang senang bekerja dan ini ada uang. Saya kasihkan kamu, sedekah saya. Kanjeng Nabi, ya anak nabiun, ayak balus sedekah. Aku itu nabi, tidak menerima sedekah. Dari Salman Al-Farisi, hadza wahid. Ini saya dapat satu. Mergo di antara alamatnya itu wala yak balus sedekah. Wah, suatu saat gang rong minggu menapa ditas meneh. Mak tahu di dhuwit. Kowe tak hadiahno kowe. Ditampa. Hadza sanad. Lah dene paling pusing iku golek alamat sing bena katifihil aisar iku ana khatamun nubuwah. Yaiku ning gone welikate Nabi sing kiri iki wonten sak ndhop manuk dara sing dadi cara sakniki kados toh ngoten sing dadi ciri utama napa nubuwah. Lah Nabi ora macul jarang glodor, Pak. Pusing. Piye carane roh nak Muhammad itu duwe khotamun? Wah, nanti berang-berang biro wah, aku ora tau ketemu Muhammad kecuali pakaian rapi. Makanya kanjeng Nabi ku kiaian jarang napa? Cara sampean dadi nabi gampang. Paham ungkep sithik blok. Mulane ra dadi nabi muga blodar. Pusing dene. Wes piye carane? Suatu saat delalah Nabi niku teng masjid badhe wudu. Badhe wudu niki pancen bejane Salman Al-Farisi. Duka wonten kejadian napa niku? Inhasara niki bajune Nabi inhisar. Inhisar niku cara sakniki nggih ceblok, coplok. Bareng coplok khotamun nubuwah niku ketok. Dene nyucup kanjeng Nabi nangis. Anta nabiyun akhirus zaman. Ya kuwe nabi tenan akhir napa? Akhirnya semenjak dia Islam langsung wong paling pinter. Itu yang disebut Kanjeng Nabi. Dalam tradisi keilmuan itu sama. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum idza faqahu. Wong sing pinter zaman ora Islam. Yati khiyarukum idza faqahu. Wong sing pinter zaman ora Islam sausé masuk Islam tetep paling pinter. Mergo Islam ora grudak. Islam lagi sedina tak langsung yang terbaik. Mergo perbandingan antar kitab. Suci, ya. Akhirnya dihormati, Salman Al-Farisi dihormati antar sahabat.
Bahkan sahabat-sahabat itu nak takok tentang maknane Quran, ini mboten takok Abu Bakar, ora takok Umar. Sayyidina Umar rak ngalim-ngalimi sahabat, itu nak takok kalian Salman Al-Farisi. Nak urusan kitab-kitab sama. Misalnya ngeten. Sayyidina Umar ku mboten paham martine ayat ngeten. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong sing maca kitab-kitab samawi, iku kenal Muhammad kaya kenal anake dhewe. Begitu transparan, begitu detail, begitu akurat. Terus Sayyidina Umar takok kalian Abdullah bin Salam, takok Salman Al-Farisi. Kok iso iku piye? Wong Muhammad iku ora anak, kok kowe kenal Muhammad kok kenal anak. Jawabe Abdullah bin Salam kan kula sebut termasuk sinten Abdullah bin Salam. Wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu. Bahkan kenal saya pada Muhammad lebih detail, lebih aku. Karena alamat Muhammad itu begitu detail pada kitab kami. Sementara anakku la adri ma taf'alun nis. Aku antara roh, anakku tenan ta ora. Sing roh arah selingkuhan sapa? Wala adri ma taf'alun nis. Aku kan ya ora roh sing dadi ku anake. Pokoke sitok bapake iso perang piye. Artinya betapa pengenalan Muhammad lewat kitab-kitab suci sudah dikenalkan. Oleh zaman Isa wa mubasyiron bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Detail sekali. Nah, ketika kepopuleran Muhammad itu begitu detail sampai ahli kitab tuh kalau ada masalah perang niku mereka tawasulnya mbek Kanjeng Nabi Muhammad. Disebut ning Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafar. Wong-wong ahli kitab nek ape perang Allahumma bihaqqi Muhammadin al-mab'us kata sakniki niku. Masih ora roh, Muhammad ora roh digo tawassul. Jenenge masih al-mau. Riyen nggih ngoten, Kanjeng Nabi dereng wujud niku mun digawe napa? Allahumma bi haqqin nabil maqus akhiras. Lane wong Yahudi wong Nasrani. Awal kepopuleran Nabi Muhammad. Pertama sing umumno niku orang-orang sing latar belakangnya Yahudi Nasrani. Disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Quran akhirnya ceritanya enggak lepas sangka tema-tema ahli kitab, termasuk nabi-nabinya ahli kitab. Itu Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan sampean roh kenapa porsinya Al-Qur'an tentang Nabi Musa begitu banyak. Akhirnya Yahudi akhirnya masuk Islam, ternyata Muhammad itu benar-benar nabi. Mergo tahu detail tentang ceritanya Nabi Musa, tentang khas-khas informasi sama. Sampai nak ngerti takokane nu seru tenan. Iki sing kaitan ilmu arsas gaib. Ditakoki. Mat wa ma tahtal ardi qala maun wa ma tahtal ma qala ardun wa ma tahtal ardi qala maun wa ma tahtal ma qala ardun wa ma tahtal ardi qala maun sampai 7 kali. Dan Nabi lalah gak keliru. Oleh baleni ya itu. Wa ma tahtal ma qala al-khut wa ma tahtal khut qala ala sauril abyad wa ma tahtal sauril abyad qol itu detail sekali. Hingga sampean ndelok hadis-hadis gitu kak sampean ndelok Discovery. Hadis ndelok napa? Jadi zaman Nabi itu kan tidak orang ahli falak, juga Nabi itu tidak orang pakar astronomi, tapi beliau memang diajari Quran lewat malakut. Jadi cara saiki langsung roh ning video. Jadi melihat hadis itu Nabi kelihatan sekali ngakui kalau bumi yang bulat bola ini di antara hawa, di antara napa? Hawa. Artinya di antara atmosfer. Ya kados TV niku lah. Di antara atmosfer sing ngelilingi matahari termasuk napa? Bumi. Planet di antara planet sing ngelilingi matahari napa? Mergo Nabi ketika ditanya sesuai jawab. Lah terus bumi sendiri di mana? Fil hawa. Napa? Ya kayak gambaran di planet-planet itu. Meskipun Nabi tentu sebagai Nabi tidak bicara falak. Tapi Nabi ya tetap saja bicara, prakteknya tetap bicara lewat mukasyafah. Akhirnya ya ternyata itu dibicarakan juga di kitab Taurat, Injil dan kemudian dibicarakan Al-Qur'an. Akhirnya Quran cerita misalnya As-samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah. Itu dulu Nabi jawab. Wa ma tahtal ardi qala ma wa ma tahtal ma qala ardun wa ma tahtal ardi qala ma wa ma tahtal ma. Udah ulang sampai beberapa kali terus baru al-khut, baru as-saur. Ternyata unsur sapi terus
Lah bumi ini di mana posisinya? Ala zahril khulq. Nenggone gegere iwak. Orang kan enggak pernah paham. Maksudnya gegere iwak itu piye? Orang sekarang itu karena pakar-pakar itu janggal. Kadang bahasa agama itu membingungkan. Tapi setelah ditelitinya ternyata tidak membingungkan. Sistem ketahanan bumi itu bergantung sama sistem ketahanan air yang ada di. Itu yang diketahui oleh pakar sekarang. Sistem ketahanan air di laut bergantung stabilnya bergantung posisi rembulan. Akhirnya lagi sadar nak bahasa Nabi itu benar. Kalau sistem rembulan itu sudah dirubah Tuhan, air laut bisa muntah. Jadi posisi laut bisa lebih tinggi ketimbang apa? Ketimbang dah. Nyata sistem laut yang begitu itu bergantung sistem apa? Sama. Cairan salju di kutub utara, kutub selatan itu tidak mencair. Karena sistem matahari. Kali matahari salah jalur, rempet katulik napa? Nyerempet kutub utara selatan cair semua. Nanti jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah napa? Hanya Nabi kalau ditanya, bumi itu ada apa? Alma. Lalu setelah bumi ya alma lagi. Ternyata setelah diteliti memang daratannya di sekelilingi apa? Air. Nah yang sekarang menjadi siri itu memang Nabi ngendikan itu melibatkan ikan nun. Jadi sumpah nun wal kolami wama. Maksudnya ikan itu apa? Tapi bisa dilogika. Orang-orang yang ahli bio tahu. Ternyata sistem ikan yang di laut juga menjaga sistem laut stabil ekosistem. Artinya semuanya saling nopo terkait. Itu nak delok hadisnya itu sendiri. Mulane kula nu eman nggih ambek santri alim terus gak gelem sinau. Mau ribet drengki. Wong kula sing alim men mboten nate drengki kok. Kula dadi kiai ya ora pati payu mboten gadah tamu. Pilkada nggih ora payu tamu ya ora nyen ra seneng kula. Jujur mah. Oh tamu ra pamit tak eneng tenan. Kok mboten koyo umume kiai jarang ambek tamu mulyakno. Nek kadung bertamu tak mulyakno, tapi tamu kudu mulyakno sing do omah. Sonang-sonang dolan ra jelas. Dulu zaman Nabi itu sebenarnya ada aturan. Pertama, sekarang tidak ada Nabi ya ulama. Walakin idza tu'id dipanggil atau diatu. Pomo Nabi walami nampa tamu ora sida mimpin wong masalah lapor terus ya 24 napa? Mulane nak zaman Nabi nak ana tamu ngenteni walakin idza iya mabdi maju. Wanat ane ditimbang. Nabi itu kalau habis sholat subuh niku meluangkan waktu untuk konsultasi dengan para sahabat. Nah itu ya sudah, ketika Nabi di dalam itu sahabat segan kan? Karena fi khosati ahli. Orang kalau sudah di keluarga berarti privat, nama? Privat. Tapi ketika beliau keluar di masjid, kok asik di teras, sahabat baru matur. Berarti sedang meluangkan waktu untuk publik. Kok saiki tamu karuan kiai ini ora di pembantu, gendong anake cuwilik, bojone ngomak ngamuk. Lho cek mertamu. Ditinggal ngipuk teh anake nangis. Bareng bojone gaweno kopi mbek prengkut glontangan. Lho ngene tamune kok ora mulai-mulai. Mbok yo wong ku mikir, ndekne dhewe nek ade tamu waya anak rewel yo bi. Wong ku mikir, walakin apa? Jadi pertama ngenteni napa ditim. Niki penting kula aturaken. Balik malih teng Islam. Sehingga cerita tentang keislaman dan Israel sampai sekarang kental. Orang Islam karena Masjid Aqsa pernah dipakai Mi'raj Rasulullah meyakini Yerusalem orang Islam. Orang Yahudi ada tembok ratapan, yakin itu milik Yahudi. Sekarang jadi sengketa internasional. Itu sejarahnya panjang karena mulai dulu Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu gak terpisah. Umatnya tukaran, padahal dua Nabi rukunan. Wong Nabi Mi'raj itu jagongannya mbek Nabi Musa. Kowe salat tok 5 waktu ya barokah usule Nabi. Tak balik mulai riyen nak antar ketua iku damai, pengikut tege. Anggen. Hasim Muzadi ketemu Din Samsudin ya guyon, padha wong mapane. Ketemu ning hotel guyon. NU Muhammadiyah niki sor tukaran. Wis durung wis padha wong bingunge. Ning dinggon wong mapan kecenderungane damai-damai sah. Tiket mesti duwe, uang saku duwe, ketemu ning hotel adem asik. Bicarakan masalah bangsa. Mate ini surga. Itu yang Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Gak terima ning hotel ning langit ketemu. Damai, napa?
Nabi Musa ngerasa senior. Apa mat diceluk pangeran? Kon salat ping 50. Ora kuat umat balik. Lah piye nek umatku sing gagah-gagah ra kuat apa meneh umat. Mulane Nabi Musa ngenyek padha karo umat apa meneh umat ra gagah. Cara diterusno apa meneh umat gagah. Umatku sing gagah-gagah ra kuat. Nabi Muhammad sebagai junior kan nurut. Apa mat? Ya disudo 5 cek ora kuat. Balik mana? Artinya ya mulai dulu sebenarnya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu tidak ada masalah. Kitabnya Nabi Musa ya dipenuhi tentang ciri utama Nabi Muhammad yang akan lahir di akhir zaman. Kitabnya Nabi Muhammad Quran ya dipenuhi sejarahnya Nabi umat itu kak. Rasa takut. Kepiye? Heran kersane ngono. Ben sampean ngerti. Apa Quran begitu banyak mengungkap Nabi. Nah, tapi itu adil karena di Taurat juga begitu banyak cerita tentang alamat-alamat Nabi akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam. Nek terusaken. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Walaqad mananna lan teman-teman paring sapa ingsun 'alaika ing atase sira. 'Alaika ing atase sira marratan ing tempo ukhra ingkang liya. Itlit ta'lil it auhena nalikane paring wahyu ingsun ila ummika maring ibu sira. Manaman ing dalam keadaan tu au ilhaman utawa dalam keadaan ilham to liwat ilham lama waladatka sumangsaning lahirna sapa umuka ka ing sira wa khofat nan kuwatir sapa umuka ayak tulaka ing to mateni ka ing sira sapa fir'aun di jumlah timan ing dalam proyek jumlah wong yuladu kang bakal den lahirna sapa niku fir'aun di kebijakan bayi lanang saka Bani Israil ape dipateni di Amerika ing dalam urusan sira. Wa yubdalu lan den gawe badal minu sange ila dawuh mayu apa ngene anik vivi hifita. Anik vivi mbok yo nglarutna sira wadon hi ing Musa. Alki tekse nemu bana sira wadon hi ing Musa fitabut ing dalam tabut. Peti. Kon nglarungna ning jero peti ning gone sungai Nil. Fat vivi hi mongko nglarungna sira fi ing Musa fitabut kelawan napa? Peti fil yammi ing dalam Nil. Bahrin Nil tegese lautan Nil. Alulkihi mongko bakal numibakno ing Musa apa alyamu apa bengawan Nil bisahil ana ing tepi. Esatihi tegese apa tepine alyam. Iran instruksi Nil ngoten. Wal amru te amr bi mana khabari kelawan maknane khabar. Ya khudhu aduwul liwatu. Ngeran jan senengane ngenyek wong. Fir'aun mletene ngono. Nak ana bayi saka Bani Israil lanang kon mate malah ditakdir ngrumat bayi calon sing nggugurno ndekne. Bale Namrud ku mlete. Namrud napa? Nak matine dijotos Nabi Ibrahim kemuliaan napa? Namrud ku matine ana nyamuk sing wis sengkleh. Dadi lare mesti tok. Niku mlebu ning irunge Namrud nganti tok uteke akhire napa? Mati. Jare pengen Namrud mletene ngono. Kalah mbek napa? Jengklong. Ane manusa yo ngono, tetene ngono, nek semacak kaya iso ngalahno donya, gununge digusur mbek bego. Kena DB mati. Artine kena nyamuk. Loriyen yo ora pati ngandel, artine Namrud dipateni nyamuk, bareng saiki ono DB tambah kandel. Lah ya pangeran nak ngenyek manusa, jarang wong mati didik-didik gajah. Luwih sering kena napa? DB. Ya manusa ngledek. Napa? Mulai tene ngoten. Ini dibakas Quran ora nyontokno gajah, tapi inna wa la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawq. Ya contoh ku nyamuk. Kalau lakon itu nyamuk baru kayak nyamuk tapi ya kathah. Jutaan orang kerja ning pabrik obat nyamuk. Dan berapa transaksi lewat bakul obat nyamuk. Ben kok urung penelitian DB ngentekno dhuwit miliaran. Mau neliti nolak napa? Mulai itu Amerika atau Belanda menggolek obat DB. Ora artine wong kebingungan ngadepi napa? Nyamuk. Ora ana wong penelitian nggone Amerika ning Belanda golek obat digigit macan mboten. Tapi ngadepi nyamuk wong blingsatan gawe laboratorium gawe miliaran lho. Nggo ngantisipasi napa? DB. Bener pengen. Kula nu tambah ainul yakin hakul yakin. Nak Quran kita buah tekan dibakas nyamuk dadi lakon. Paham.
Paham ya? Soal nyamuk itu dibakar jadi lakon tenan. Wah itu melibatkan uang miliaran, mungkin kalau satu dunia triliunan. Hanya untuk antisipasi apa? Lu coba orang kalau sudah kena DB itu trombositnya itu hilang. Kalau trombosit sudah mulai berkurang itu butuh donor nopo darah. Dan itu enggak gampang. Harus cari darah yang cocok, jumlahnya harus berarti gara-gara nyamuk ngelibatno donor darah, ngelibatno PMI, ngelibatno pamane wong beling satan mau ngadepi napa? Nyamuke damai. Napa? Ane nek kan kudu iman nek ora dibakas. Wa alqa itu yakhudhu mongko ngalap hu ing Musa sapa aduun sapa Musa li kedue ingsun wa aduun lan Musa lahu kedue Fir'aun. Yakhudhu aduul li wa aduun lan Musa lahu kedue Musa. Wa wa tawi wong iku Fir'aun wa alqa itu lan wibano ingsun ba'daan akhudaka. Ause yen to ngalap sapa Fir'aun ka ing sira. Ba'daan akhudaka. Bak sause ento ngalap sapa Firaun ka ing sira alika ing atase sira ingsun mibakno mahabbatan ing kesenengan meni sange ingsun. Itu hibba utawa litu habba. Supaya den senengi sira ngangge majil nggih. Litu habba supaya den senengi sira fitnas ing dalem manusa. Mahabba kamu keseneng ka ing sira sapa Firaun Firaun gubedenge wong pol ambek Bani Israil. Tapi nek roh Musa dalan apa? Yo, letene. Wa kuluman lan sakabehane wong ro akakane ngali sapa man ka ing sira. Walitusna ala ini lan supaya den rumat sira ala ini ing atase mripat ingsun utawa pengawasan ingsun robat tegese den rumat sira Musa ala riayati ing atase napa perumatan ingsun wa khifdilan juga ingsun laka maring sira.